الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي ألفو كألا بركة كتنسيجي سبحانه وتعالى مساكلما كفو أكنما دولي أنا بانجلي أي منك دولا وكتشا وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها ka ala tanu dogola ka tanu bangela ka tanu dusukuna ka tanu jolisala masa subhanahu wa ta'ala foli bi la la bela jelinka sangulo tigi ala ni dugukolo tigi ala danfen bela jelin jigi tugu masa ka fu ka barkada alemi ambo bamako ka siya masa folen ko fe ka tangani na fe subhanahu wa ta'ala aka hinan kelen na kambo nindu ngobulu amen ya rabbi akambo anjanya ko bulu amen akambo iblisa bulu kanyina la fa aka hinana ame domi komi bi ay beta yi chamanchama funi ala hinana jomina ka deli subhanahu wa ta'ala ay hinana jomununa ay yafa jomunuma ay jomunun kanda ay jomunun kanu ala kan fa uluka kan sinsina to barkali hakimu masani kudo masani jabaru masa dakuru nye kilimpe masami mbese nyebela masami mbese kana gelena masami mbese nta dabla neti tubi masami mbese la dakuru nye kili masami mbese chela abese musula abese demsen na abese moko bala na ko net John kanka da alaina John kanka alado John kanka sanye awa John kanka do ko fendo yida femi to ko alakina te flying kan sinsina to arrahman arrahim je hina fitini hina banta barkate hina ina funi jomi sana alanya kono wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kashiria dogola kashiria bangila kumashite funa kira alai kisini nemani barka ala ko jini Muhammad Mustafa kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anaka sodun kew anaka sahaba nyumon ani jonma munu tuko focus nyewli doma o kofe mbalma muso min temena nyembe foli la sama kanga malmatu bafo noye mamai ka foli la sama ka kaibefo radio kodonso ka foli la si awirma waratu ko nendo ko sebe wala ndam diranema samantia mi betubila a kelen kele abebe fen duruma a kelen kele be se ka inerke ngatuma do amba be fara nyon ka dakuru nyekili ka do minute damani kono hala madun ka se ka tata so hala fazakir fa inna dhikra tanfa al-mu'minin ni ala kuma fo ambanda de wajulu banawo jomunu
sona tubi ma jomunu sirana ala ye jomunu ye ala donka ala kanu ka songa tubi anyulu labayu wajulu bana jomunu fana ko konta dabla labana tugo me amadu go moshila na masa subhanahu wa ta'ala ko kuni Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan aya lasi ka kai mumini duskuma ni ne nsira mama ni de njo ni de duskun kami ala tabi ka fo duskun be ka ja an kan ka sira an ga mumini abe chugodi anga islam abe tugobi ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin neba kanga to kapma ala kapma kabe mumini duskun magaya de duskun be ka ja an tan yere peze 600 ambe chugodi ani ala ka relation be chugodi jo sira ya popule malmatu kapma ni ala jie fembe di mani ala ti bolo mu bi bolo fo malmatu na jie sanu dima ka wari dima ki ke dunga na baramso e mori kando na ba hasidi ko ida kadi ne kadi be sepmala wallahi ni ala jie fembe di mani ala ma yereka ala ya hine anaka se anale yera bonya kan ni mani afie duskun amumbi bolo comment yera be ka waso ni miebi waso kunta on nawo on de be ka waso ni islamia ama waso na onye de islamia ngabe foko islamia de ka tubi malmatu islamia be mi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ale kana de dawo kana son fiu nga jon kana son kasa na kadi alay kuma la so herma ala do muna ma foko kana son kasa fo ka so rekara wartigi la kana son kasa fo ka so yeso bawje ala magoteni na jombulu awla samanti awla maba inna akramakum indallah atqakum jom sana ala nyaka ni manya ke ka ko disifa malmatu ama yere de nyini nga islam ya be chugodi Allahu akbar yo digere de do ayi ama islam ya ma folo kuma te muminya ma kana mo toro ala bebe do bebi yere don ala bebe do ko fe bebi yere don ala kansira ala nyi amina malmatu samanti ya bami be tubila anga tubi malmatu anga kunu kabo sala anga kunu kabo snogola anga kunu kabo kirina anga kunu kabo nyinena malmatu nyinente kirinte snogote mali muso duskun saradi Allahu akbar ni duskun sara abi wule bonena ni duskun sara de be wulu hasidi ala ni duskun sara ni ne be wulu bensen koniala ni dusukun sara ni ne be laba mori sola tagala ni dusukun sara malmatu finifiu be do nyaw be siri gambe do nganie an benye da kelendo zahaw nyeda ka so fo na dusukun be jugoro Allah awo ni dusukun jara ni de be na ni fursa chamai ni dusukun jara denga la mo be tnie malmatu ni dusukun nyumante fo ite sa amano inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum masabi fleli ke kata yorod mena tubi ni dakwi tubira ni duskuma tubi futa islamia ba unda de la be ambe ko kan tubira malmatu duskuma sunya ka tubi islamia be fari kolola afini dona kolo shutara fini fin dona chauka kulishu pana kolo shu kera ka kanfa malmatu adona kande la mado duskuna Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wallahi nan kun tubira mustafa dan fon la samanti إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أكمتوبي شيء جولي كليكونا أكوالا دوغماني شيء كمي نما مدو دسكون لك مافو داتيو مصطفى من شاكنا أدم دون دسكون لا وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا علي تشاري كان دسكون لابي ني دسكون شينا هاتي والله ما تو داتو بيتي أي نوتو كولشي جان سوكو كولشو بي ما نفتح تو لاي فولا دسكون دي ماميني
astaghfirullah avec ka fo dumudu astaghfirullah atubu ilay avec ka fo malmatu ko tebe sokono Allahu akbar. malmatu avec ka fo hasidia be sena nyoron ko fo be sena besen ko nya be sena ante nyoron ka herefe ala bana jona jomi tasla me nyoron ka herefe Allahu akbar. malmatu aman ko bi ka tanjami dusugonde ka tubi sa date Allah ka hakle ni manda dusugon ka tubi samantia bambe tubi la ala ka yafa وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يا عبادي إنكم تخطئون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الله أكبر نيا فدي لابي موي أيا الله لا جدي سانغولا تيجي بمانا dugu kola tigi kumana lahushiba tigi kumana ha danfin bela jeni jigi tugu masa kumana na kumana do ma te kuma ko fet kumana wala kumana Allah man matu anga tubi sa ale sa de labe tubi join tuma dola ala kira kume jo ba fa ka saba onye fe na kunte tubi ala kuma buye ka mo wera na mimbe jumu ke ka klaka tubi ala yero fokoro na kono كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون منا أنت توبي هيهاتا مالماتو سيني ملك الموت يدجو الكونغو كاسو هاتيغي مبومور بارا لا فولو الله أكبر كون دينغا نكو كلي نينغليرا كونو بوغا لا كونتا نيو كيتكو اكوني يافا باد لابي جوني جومو توبيرا كان نيماليا كاكنيو مانكلاوي اسبا دي بتاني نيوي ني جوين جومو كاندارا amuni ala kota shu anikle amuni ala kota miniti be amuni ala kota erbe ay yafa minite wambe yafa atete mo kasida atete mo kan ala klala kun ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la tuqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ambe fe ala kamu fanyitu foi ambe fe kamu kanyi foi nganga seke be de se dombe na ala be kan kono malgré tout bi se de ke be joye itse ka ala take sa jomba ta de ke ka jo itse ka ala take abada ato ni ma to na to ni ko do mi kele ne ba je sigatala wallahi do mi meleke be da Congo sirani tse ka fuite milliard blalendo fois carton kele no ka sofa ati funye Allahu akbar milliard be konti la ti fenyo do anga tubi taubatan nasuha يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أنا توبي ألا مغبو دي لا جونا ngajo ye ala kotawo ne de yidawo ne ko ngi kasigine alama aye fadlu folo mi ke joye akoni tubira mbe yafa ima e mal matwa be yafa sa ay hakni nabi lay Musa alayhi salam jina na geleya komo na jigi dugu kono banga umbe kasa adama de umbe kasa atara to sina kulula ako ya rahman hina masa ako maube kasa banga umbe kasa ala an kamana gana an sana an jola ala ne kamana gana ne bi deli ako Musa jumu to do be dugula na mabo nte geleya wuli ka bo awka ala ko tala do be aka ala ko ta dante mena man mato an kan asirande neni fo Bamako bi asandu de ni Allahu akbar neni fo jero be nya fo vokalula gosla me aka tubini ala dimina dongo do amano nde man matu tamashini be ala ka dimina ni jumu sira dikira do ma ni ala dimina ate fima ni jema bo yoro to abada dondula be kuma do kuma la ako jibrila tani dugu halaki nyanga tawbe ala ko ta cara atara jibrila tara so doni ba sigilo be qur'an kalana o ko ala doni ba be qur'an kalana kaya damna lu yera la ala ko aya damina lu yera la folo ni ala ko ta sira dikelo ma malmatu ala ko ta te de halaki ni takiye de jigina malien kan e malmatu ko be jinya kono bi wakati tan labo akabu adama de haklima malmatu cheni che malmatu musoni muso malmatu den santan saba almetini ba betegela bebe jener tan flala Allahu akbar masabe ta dola malmatu shaw be
jɛnɛya la muso furulen ni cɛ furulenw ka jɛnɛya ka jugu denmisɛnninw ta ye Allahu akbar. ala an ka tubi Ala ka tobi ni dara mɔgɔ min na ko nafolo a b'a dun ka sigi ko yɔrɔ min ja ko n wele ala tɛ tɔɲɔli fɛ Allahu akbar. cɛw banna ka musow ka hakɛ di musow banna ka cɛw ka hakɛ di munna ala tɛ dimi malimatu i bɛ ala ka dimi taamasiyɛn dɔ cogo di don Gabriel Touré kɔnɔ i ka don Pongé dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ i ka don morgue kɔnɔ i k'a lajɛ ɲɛnamaya bɛ ka taa cogo min ni ala dimi ne n'a ma dimi taamasiyɛn de bɛ k'o la o ala bɛ dimi malimatu kabako kɔrɔfɔli kɛra sanga wuli ye malimatu ne siranna an ka siran saya bɛ maa min ye ni siran ka kan siga gɛlɛya bɛ maa min ye e de ni siran ka kan wallahi kelenna dani bɛ mɔgɔ min ye e de ni siran ka kan a ye to an ka siran a ye to an ka jɔ an ka siran ala ɲɛ wallahi ni jɔ min siranna ala de ɲɛ ala b'i kanu ka k'i fɛ i b'i sen bɔ kɔ caman na malimatu i ko in bɛɛ kun dɛ ala ɲɛ siran ɲɛ de banna dusukun na ni jɔ ma siran ala ɲɛ i bɛ tubi cogo di n'a bɛ bɛɛ kɔnɔ de ko saya ye tiɲɛ k'an tɛ sara n tɛ mɔgɔ si sɔnmɔgɔ ma taa k'o nana o i fa ma b'i bolo k'o nana i ba ma taa lahara k'a ye lɛtiri ci i ma dankadenya jumɛn t'an na dɛ sisan ka wuli kiyama bɛ na jɔ yawma tubila sarail fama lahum min quwwatin wala nasir an bɛna taa jɔ a ɲɛ kɔrɔ nabilayi musa ye dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko bɛɛ ka bɔ dugu man bon bɛɛ bɔra a ko an ka taa kungo kɔnɔ a ko nabilayi musa ye taa kungo kɔnɔ n bɛna jurumutɔ yiri la malimatu i bɛna tubi samantiya dɔ yan de u taa kungo kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka bɔ kelen kelen cɛ jɔlen a yɛrɛ bɛ ala kota min na ani ala b'a dɔn yastaghfuna mina nas wala yastaghfuna mina Allah mɔgɔ b'i dogo mɔgɔ la jɔn bɛ dogo ala la sa masa min b'i joli sira dɔn k'i dilan i ba dɛbɛ la dibi 3 kɔnɔna k'i ka ɲɛnamaya nɔgɔya jɔn b'e dɔn ka tɛmɛ ala kan a y'i bolo don a y'i da don a ka fini kɔnɔ malimatu a kasira a y'a ko ala ne faw bi yan ne baw bi yan ne kabilaw bi yan ala bɛ sɔn ka ne malo ala ne ye layidu d'i ma ala ne t'i kota dugukolo kan tugun ala i ka yafa ne ma ala malimatu a bɛ ka kasi fini bɛ ka ɲiga a bɛ ka kasi malimatu sanji sina ka nati Allahu akbar. o y'a sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ko n tɛ ji jigin jamana in na abada fo jurumutɔ n k'a yirila musa ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ nka tobi kɔnna a kasira ka kasi dɔgɔ sanji nana nabilayi musa alayhi salam a ye ɲɛ kɔrɔta a ko ala i tɛ kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ dɛ a ko musa jurumutɔ tubira a ko ala ne bɛ fɛ k'a tigi dɔn a ko n m'a jurumutɔ yirila n t'a tubilen yirila sa jɔn min tubira ne ala teri don ne t'a yiri e la ne ka yafa ka bon ne ka hinɛ ka bon ni jɔn min tubira ne ala b'i kanu ne yafara ni cɛ ma ne t'a yira e la musa an bɛ mun kɔnɔ il est temps wagati sera a sera an ka tubi a sera an ka masa subhanahu wa ta'ala dɔn tubi samantiya ba a fɔlɔ ye ala ka yafa ye malimatu a filanan i ka juguma a lajɛ bani ala ye ala ye dɛ ala ni mɔgɔ tɛ kelen ye dɛ i b'a kɛ mɔgɔ de la a b'a ko n tɛ yafa fo saya malimatu san 20 datigɛndalaw b'an ka du kɔnɔ kɛlɛ fitinin a k'a ta dabila nka an ye caman kɛ ala la dɛ masa in bɛ yafa a ko wa ko ni ale n'i ye jurumu kɛ ale ala subhanahu wa ta'ala la k'a bɛ na de jurumu in bɛɛ de yɛlɛma k'a kɛ baraji ye k'a d'i ma k'i ka balansi giriya n'a ye samantiya bɛ tɛmɛ nin kan malimatu ka yafa i ma ka tila i ye jurumuba minnu kɛ k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ baraji caman ye k'i ka balansi giriya n'a ye kiyama k'ale t'i malo dɛ ale b'i wele kelen n'a kelen an k'a bila an kunna malimatu juguman man ɲi dɛ n'i ye juguman kɛ cogo cogo wallahi ni ala yafara tɛ efase dɛ bɛɛ k'o bila i kunna n'i tubira ala bɛ se ka hinɛ i la nka kiyama ala b'a yir'i la o y'a dama maloya ye hadamaden ma a tɛ efase dɛ nka a bɛ yir'i la fɛn min juguman tɛ kan'a kɛ an b'a fɔ cɛw ye k'u ka se u ka kulusi jala la k'u kana jɛnɛya kɛ ko musow ka se u ka tafe bolo la ko hadamadenw k'u dusukun kɔntɔrɔle ko ala bɛ filɛli kɛ ka t'o de ma fɔlɔ an dusukun ka tubi an da ka tubi an ɲɛ ka tubi an sen ka tubi an bolo ka tubi o de la i bɛ ni samantiyaba sɔrɔ ntɔ i da la ten n tubira ayi o tɛ k'a b'i ka juguman bɛɛ fali ko k'a kɛ ɲuman ye a sabanan malimatu k'a b'i dusukun ko k'a jɛ pasi a b'i dusukun nɔgɔ malimatu nɔgɔ bɛ yen
be dala noro tede ka podi mi ki nya sanu ko nga noro ale tede ibe shi climatiser ko do nya noro la o tede ala ka noro malmatu ni duna hali ko chene mina ala bodla Sega sitala. malmatu ni nafolo chene bi bolo ni tubira ala be barka do nafolina nafoli be sigin ko ayi malmatu ala ka noro abi dungla ala ka noro abi kanu do jona ala ka noro abi ka teri ala ka teriya ka fsta je teriya be Teriya ta ko fe. teriya mi nyonte teriya ko fe Allahu akbar. asabana ko ya samantiyi anadina ala bi gasige daile e ala on be nafolo fe o munante siga alama nan ko de munante sigi alama wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra malmatu kabi chansi daile abe gasige daile yi wallahi malmatu kamana gami baombe kambi jurumuni tubi balia ala kota Ya Allah akbar. malmatu ambe ka kota mbulula ambe ka kota nsena femi ka go ala ka temeje fembe ka we flanka fo yayi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida Allahu akbar. innahu man yushrik billahi faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma wahu naru wa ma lidhalimina min ansar ayi kalende ayi iti donsa femi ka go ale ka teme fembe ka o de flanka foye anga tobi ka bo folola femi impardonnable ate yafa wallahi ateni to dunya mashila in ashakta la abatuna amaluka wala takunanna min al-khasirin ni ma shubu ko nyana mate sirande foka jewuli mustafa te flanka foye yake anga tobi ka bo flanka foye la Allahu akbar. malmatu wakati kurne ni erselo be sinkeyin ni hakli jigambal mamso dola tubi kadi anyuma malmatu nya fonga vokalu la kachaya na kuma kanu na be harama den duskuno malmatu anyo muri kando na kuntede hamadu ko mola malmatu cheina na bala san wolonvla ate kuma fe ata to fa magutala o san wolonvla ya beke duma kando ndila aya beke soma kando ndila aya beke alakota dila muna alakota te dugukolo kaminka junka teme flanka fo yakate malmatu atara mugodi ta muri muso ta be na koloni fly san wolonvla be muso dumina aba balo aba ji aba to abana san wolonvla da san wolonvla in kono nana donkele atara wajulu o da to slame muso kanga to kata wajulu o akai duskuma mado zome duskuna foi ta wuli fo alako malmatu ka puma abana ka jugu jiye bana be yo cancer de bana la laba bi fo ma so hala na yimine do to utaribe sa nga dusukun bana malmatu aka jugu cancer yi aka jugu diabète aka jugu tension yi aka jugu sida yi ni dusukun bana na kaba here bana nyene ma bana here ta ko fitu adusukun kun fita ga tara ndo ala hinena la malmatu jabe fe ka tubi ala ba foko tubi meki kono malmatu kuma la sunya la atara so abe kakasi ya don fana malmatu ka wajuru bo flanka fo yaka ana tubi shartu sangulu bla chete kuma fe ka ni mo be lisi noir de ka hala ta che yodo muso ay bo mo dala kana ala dala sa ale bi sika be ka keli fata Allahu limalikul haq akele atola akele danina akele akasamanti ala dawla bele dawla herama ni ya danger do ite dawara sa dugukolo kantuni mi heraima ala mi dale de bido adeli wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allakum yashkurun anga taka dala malmatu chauffeur désert ni de nana kana seben ni nashinu babulu ayra kap ma be abe seben bo akele mo ka be fa nyon kan ka bonaye ka ta be bla nyama na be kakasi ka te jana ba ko ka semji ka kani do tapika ako ala ne be na laje ni be ala duna be fo jatigi min ko ala te ayi duna fo jatigi ko
maa si tɛ fɔ ala kɔ malimatu ala bɛ wele a bɛ wele a b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye nin ka dugawu jaabi san 5 a bɛ na wele a bɛ wele a b'a fɔ ye ko a ye dɔ bɔ san 5 la a y'a jaabi san 2 malimatu i b'a wele a bɛ na fɔ a y'a jaabi san 1 malimatu i b'a wele a b'a fɔ 3 mois i b'a wele a b'a fɔ ko su in na a ye nin ka dugawu jaabi ne yafara o bɛ sɔn mun fɛ jɔn ka tubi sanuya ani dusukun ka katara ala dana aqida dafalen dusukuna siri ka ɲɛsin masa ma a y'i sigi i b'a dɔn ni adamaden tubira ka se degere ma ala b'i jaabi ka se o degere de ma muso in ka tubi kun ɲɛna a ko ala ne ye murubara haramu tɛ taa tugun n bɛna n jigi kɛ ala nka ala n b'a lajɛ n'i bɛ yen a bɛ kasi la malimatu a ye jɔko 2 seli k'i sigi a bɛ zikuru la a ma astaghfirullah ye 100 wurudi k'a ban a cɛ ka numéro sonni na kun su dugu tila ala bɛ yen wa ala tɛ yen ala bɛ yen التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر ولله الحمد وهو على كل شيء قدير malimatu ala ko a ma ko ne bɛ k'i lamɛn larusi la ne jiginnen don sankolo laban na ne bɛ k'i kɔnɔ ne yafalen don i ma n y'i jaabi malimatu wallahi astaghfirullah 100 ma ban téléphone sonni na a ko jinɛ wa mɔgɔ a ma téléphone ta a commencé a bɛ ka zikro kɛ malimatu a bɛ ka kasi a bɛ ka ala deli a bɛ ka kasi téléphone sonni na siɲɛ 2nan a ye téléphone décroché a y'a da kulo la a cɛ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a ko karisa i kanu de bɛ n dusukun na bi ala jɔn y'o kanu ta su dugu tila ka t'o genge cɛ dusukun na sa a tɛ cɛ min yɔrɔ dɔn a ko muso n'i tɛ n tɛ muso si fɛ dugukolo kan sini bɛ 3 millions bila kana d'i ma i k'i labɛn k'a ka dugu fɔ k'a ka adresse fɔ o dɔgɔkun kana ban k'i sɔrɔ bamakɔ dugukolo kan mun bɛ nin se jɔn ma tubi malimatu dugu jɛ a ma dugujɛ kɔnɔ koyi a taga kolontigi ka da kongo a ko kolon kɛ n tɛgɛ a yɛrɛ y'i jɔ ka muso lajɛ a ko yala anw bɛ ka min kɛ anw b'a dɔn nkalon don anw b'a dɔn k'an bɛ ka ɲɛnamaya an bɛ ka adamadenw nɛgɛ an mago bɛ se ka ɲɛ cogo min n'o tɛ wallahi anw bɛ ka min kɛ nkalon don a ko n bɛ fɛ i ka murubara haramu n bɛ wa 70 d'i ma i ka burukina voyage kɛ malimatu ala de ye ala ye sa tubi kɛ a samantiya tɛ se ka fɔ ka ban kolonifila de tubi la a bɛ taa burukina a bɔra burukina na a bɛ taa lome a bɛ taa kotonu malimatu a bɔr'o la a bɛ taa dubai a b'a ni sini de cɛ bi nafolo bɛ kolonifila bolo a ka bon hakili ma malimatu n'i taara sigilen sɔrɔ a ka bitigi la i b'a dɔn k'a ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ tubi sharti a samantiyaba komi nin bɔra ka sharti fɔ cogo min ne ta ye a samantiya ye malimatu a sɔrɔla ka taa a cɛ nɔfɛ mun y'a k'a ye a ye tubi min kɛ a bɛ adamaden garisɛgɛ dayɛlɛ ni jɔn tubira ala bɛ yafa i ma ni jɔn tubira a bɛ barika don i fɛ ko bɛɛ la a dunna ni jɔn tubira ala b'i ka ɲɛnamaya i bɛ balo hɛrɛ la malimatu i bɛ balo bonya kɔnɔ i bɛ balo karama kɔnɔ i bɛ balo lafiya kɔnɔ sanu tɛ mɔgɔ lafiya wari t'i lafiya an ye milliardaires ye u bɛ milliard kɔnɔ malimatu bɛna sa don min ko denw ma k'a ye tubi ka segin ala ma ko milliard tɛ foyi ɲɛ jɔn ye k'a t'i lafiya ala bi zikrillah tatma'innul qulub fɛn bɛ dusukun lafiya o ye ala ko de ye ala ka tubi nɔgɔya ko koronnen don kosɛbɛ an bɛ wagati tanga dɔɔni parce que kuma ma ɲi da kelen na an bɛ kuma segin e yɛrɛ ma malimatu k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an bɛɛ se ma kuma minnu ɲɛna o bɔra ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ni fili bɔra min na o bɔra anw kalanden yɔrɔ an bɛ bɔ kuma la yan haza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barika da alhamdulillah ne hakili la Seyda Mami Sakɔ ani Kango Fofana ne hakili la an ye faamuya caman sɔrɔ tobi la wagati n'a koron kosɔn mais kuma an ka kuma donso dɔ bɛ yen nɔ ale ko kuma caya tɛ kuma nafa kuma b'o de nɔfɛ ale ko wajibi tɛ ka segin ta k'a sigi ka papiye caman cɛ ka k'a kɔnɔ a ye ko wajibi to ye
sa wajule munde anna kala ni sege ye fe kelen de takabla sege nin kono ngane maw ye fe kelen nin ta waraka kelen nin ta ka kala uye nafa soro ala akafsa sege fara waraka wala ka soro nafa ma soro ala kuma la nyine la fadi nere mi sege len fle nere nafa ba soro jani nere nafa ba soro ala akikata nyen nafa ba soro amba do fana lambe baga jakulu bela jene kayina lamini bela jene la fasoro ala o ba yira na ka fo an kan ganjija ka tila ka ta tubi ma kada ka bodate adama de la harado na fona kera tubi fo te jon surunya ala la fona kera tubi ina fo yira fo to rasul sallallahu alaihi wasallam akade be tubi le kono shiya keme adogomani shiya bi ulumla o kuma ba de la fala ka tubi no kayne wala mina radio surabla radio sos naga juru surabla 21 58 83 23 21 58 83 23 na soro ma minu ba fe ka o dadu masala la na ala u tara sonama malmatunu be ambolo yano directi de do kasetite directi de do ala kan be sahaba ma ambe se ka fo naga juru sura 21 58 83 23 21 58 83 23 ambe kodoso kodo naga juru sira ma sira soro ali bi ala kan be sahaba ma ona ambe se ka kan naga juru sira 21 58 83 23 assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon basite no. Basite alhamdulillah. Radio la sobodoni, radio sobodoni. Radio sobodoni. Awa. Ani baraje. Fatmata inshallah. Ini baraje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani baraje. Ani beo naga jurusra la blalendo 21 58 83 23. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mafo naga juru sira ma sira so. Inshallah tege ka sigaka inshallah. Awa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukra. Mse. Tara sunta. Ngawa, magdini magraru kabo kai kaso. Magraga kon basi te de maya do. Awa. Antara. Are do alhamdulillah magraga. Ame dua gangan tunong yala putra nera. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Ini nomor bomo kanyam na ate kai ala tara la fini bela jiling ba. Allahumma amin. Amin ya rabbi. Wan don. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antu wala. Ame dua gangan tunong ini nomor bomo kanyam na ala tara jadi ala kan fini bela jiling. Amin amin amin. Amin. Ubuna tanya ala tara kan ini kum nang bela jiling. Ya rabbi amin ya rabbi. Ubuna ada do tubi kum nang tara ka tubi tangani islam ya bela jiling. Ya rabbi amin 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 ya rabbi. Allah tara ka sebeng makanya. Amin amin ya rabbi amin. Ay na kon kapag hindi ako nang naray. Kaya ko kamalaw tala ka bela jiling kapag dala putin ko ko. Ya rabbi amin magraga. Allah tara kala rusin tanya ni. Amin amin ya rabbi amin ya rabbi. Ama ni namba mo su bela jiling de finu bela jiling apo ka tala den ya rabbi. Ukapsa de inshallah gawa. Inshallah ko kon. Inshallah anala sana wa inshallah ka ke kanu ko inshallah. Ami do bela na. Ini baraji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mame bela jeni fa ba akilla ko ne. Na me baka utlo ba ambal ma ce ka kuma na de. Assalamu alaikum warahmatullah. Halo. Assalamu alaikum.
awo masha Allah awo ala ka jala ye a tɔgɔ ni jamu k'i tɔgɔ ni jamu awa nɛgɛjuru sira tigɛra inshallah a tigɛra inshallah awa ale bɛ sa nɛgɛjuru sira 21 58 83 23 assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bas ni ame ala fu alhamdulillah amina yaki amina ya rabbal alamin amina ya rabbi inshallah ala k'an balimamuso saraka wele la an n'o tɛ crédit ma nɔgɔ dɛ inshallah ala ka bila mijani telima na inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ani ambe mola matuke ka ndani fo tringa marena inshallah ka wajhu jerani jala ka jala yi amina ya rabbi ani baraji ambe do ke aka do ke ne ambe ninde se muso de ka te mualmati inshallah do ke ko ne an cho fara de lafiya inshallah ni muso madina dan lafiya de amana wande ama inshallah hadi ala ka fa dama ye tugo bo sugan ni ala kan ka tugo mina assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khair ala ka na balmace sarahera la inshallah awa nɛgɛjuru sira 21 58 83 23 aha assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi masha Allah Allahumma mi ala ka sini rana u Allahumma mi ana u be Allahumma amina ame dugaw ɲini fɛ a fana ka dugaw kan an bɛ dugawu k'aw ye an fana bɛ dugawu ɲini aw fɛ ni ala sɔnna ala ka tubi nɔgɔya Allahumma mi ala ka tubi nɔgɔya n'aw bɛɛ ye amina ya rabbi ala ka sira d'an ma Allahumma amina i ni ce ala k'an ne sara ya rabbi awa e ko seda an tɛna mɔgɔ laban ta présidente bɛ sira ɲini na dɛ awa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ ala barika da baasi foyi t'an na alhamdulillah baasi foyi t'u la an bɛɛ bɛ ala fo ala ka bato awɔ amina ya rabbi amin ala ka tubi nɔgɔya an bɛɛ amina ya rabbi amina ya rabbal alamin allahumma amina ya rabbal alamin allahumma amina amina ne ba ala ko dugawu minɛ n'aw bɛɛ ye allahumma amin nse aw ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye nse salamu alaikum alimatu tɔ kelen bɛ yan fo fana inshallah yaki awa an ka présidente n'o ye Adam Tali a bɛ ka sira ɲini ala ma latigɛ fɔlɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi salamu alaikum an bɛ ala barika da baasi foyi t'an na bamakɔkaw b'aw fo ka n'aw bɛɛ ɲuman sɔrɔ allahumma amin اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين ani baraji inshallah ala k'an to ɲɔgɔn ye ani baraji e ko an tɛ mɔgɔ laban ta sa inshallah bari n'an ye mɔgɔ to yɛrɛ ma tellement mɔgɔw kɔntannen don an bɛ sɔn ka siya dɔ de inshallah wagati n'a cogoya ko sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah sako nse an bɛ bɔ k'an ka malimatu b'a fɔ inshallah
Bamakɔ Basi foyi t'u la alhamdulillah. aw ɲuman nana cogo min na Ala k'aw ɲuman segin ka taa Amina ten. ya rabbal alamin. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Inshallah. ka i ka bɛɛ lajɛlen. Ni ala sɔnna ma. An b'an ka ɲɛmɔgɔbaw fo Inshallah. min donna jigiya kɔrɔ Ala ta kɔfɛ Awɔ. n'o ye Ustaz Seyidu Sila ye. K'a sila. An ka foli b'a ye kosɛbɛ Amina ya rabbi. An a b'a n'a fo. jɛɲɔgɔn a n'a Inshallah. ka denbaya. Inshallah. M'an yɛrɛ présidente Alikawusara présidente don. Mashallah. Awɔ Adamu Tall Madame Tarawele Adamu Tall. Madame Tarawele Awɔ. Mashallah. Ala k'an dɛmɛ. Ala ka baara ninnu bɛɛ kɛ Ala kama baaraw ye. Siga t'a la. Nka Ala ka baaraw bɛɛ kɛ Ala kama baaraw ye. Amina ayi. Ala ka cɛsiri di ani jija. Amina An amina bɛ amina cɛsiri minɛ yarabi. halisa an ka dɔ fara o kan. Amina an b'an ka malimatu fo kosɛbɛ o nali diyara n ye. Inshallah diyara n ye. A diyara n ye a diyara n yɛrɛ de fo k'a dama tɛmɛ. Inshallah diyara n yɛrɛ Parce ye. que Mali kan k'a sɔrɔ Mali bi bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ a bɛ cogo min na. A diyara n ye. Awɔ aw ni baraji. An b'aw fo k'o barikada o la. Inshallah ni Ala sɔnna aw ni Awɔ ce. an ka karamɔgɔ tɔw bɛ kɔfɛ nalen. Awɔ. Awɔ mais olu ye u ka mobili tiɲɛna. An bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Ala ka donu ɲuman ye Ala ka hɛrɛ la. donni ɲuman ye. Ka na u bɛɛ ɲuman An sɔrɔ. ka foli b'a la radio kodɔnso yɛrɛ ye. Inshallah. A baarakɛla bɛɛ An b'u lajɛlen. bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ Kayi malimatu bɛɛ lajɛlen fo. Inshallah. U bɛɛ y'an dɛmɛ nin ko in na u y'u cɛsiri kosɛbɛ. An b'i fana fo kosɛbɛ Ani kosɛbɛ Kayi Adamu. karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Inshallah i ka kunbɛli ko N ye ɲuman min na. fɔ Kayikaw ye an ka bɔ komi kɔnɔkulu Inshallah. dunan bisimilali ani k'u bonyali o dɔ ye foli dɔrɔn tɛ dumuni di dɔrɔn tɛ u bɛna min fɔ an ka t'o lamɛn an ka baara kɛ n'a ye o ye n'an y'o kɛ o kɔrɔ an y'u bonya kosɛbɛ n b'a ɲini muso bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ sini ka taa lamɛnni kɛ n'an ye lamɛnni kɛ an ka baara kɛ n'a ye ala k'a baaraw nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an ye ɲumankɛlaw cɛla ala ka tubi jɛni nɔgɔya ni yanni saya wagati cɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa n bɛ baarakɛɲɔgɔnw n ka alikawusara tɔw an ka gurupuladenw n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n bɛ Awa Sako fo kosɛbɛ malimatu Awa Sako n b'a fo kosɛbɛ a y'a cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'a n'a sara ayiwa n bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ in na Ala k'an yɛrɛ sara. fɛ ala ka arajo mankan fɛnw ma ɲi ayiwa salamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani Seyda Kanku Fofana Adamu Tall mashallah Kayi kɔnɔ Mashallah. a jijalenba de don Allahu akbar. cɛsiribagaba de don wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ an ka malimatu fo Inshallah o tulo b'a la an b'an ka Awusako fo o bɛɛ b'a mɛn inshallah an bɛ alikawusara bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ tulo b'a la inshallah an b'an ka malimatu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra Bamakɔ ka na o bɛɛ tulo b'a la an bɛ inshallah dugawu kɛ yarabi an na ala k'u bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye. Allahumma amina. Ala ko o ala minɛn ka bɛɛ ye. baara kɛlen ninnu bɛɛ kɛ ala kama baara kɛ. amina amina ya rabbi u sera u ɲuman nana cogo min na an bɛ ala deli yarabi an ala ka segin ni ɲuman ye. Amina amin. a sɔrɔ baasi foyi m'u fɛ. ne ye alikawusara mamuru dɔ ye ne ye tijalo Kayi. Inshallah. inshallah An b'a fɔ ko Ala k'aw bɛɛ sara. Ala ka cɛsiri ninnu kɛ Ala kama baaraw ye. amina ya rabbi Ala k'u kɛ Ala ɲɛda kelen bonya kosɔn. amina ya amina amina Ala k'an dusukun sanuya. Ala k'an kɔnɔw jɛya. amina yarabi Ala k'an kanu don ɲɔgɔn dusukun na. ya rabbi amina Ala ka Ala yarabi ɲɛ siranya kɛ k'an dusukun fa. bɛn sabati amina Ala ka amina bɛnw sabati. ya rabbi amina yarabi. Ai ni cɛ ni baraji. baraji a diyara ne yɛrɛ ye an ni baraji. an ka nali diyara n ye a bonyana an ma. Inshallah diyara an yɛrɛ kosɛbɛ. an bɛ sara ni hɛrɛ an ni malimatu Kanku fana fo ala ka bɛɛ sara ni Inshallah hɛrɛ. ni Ala sɔnna a ma. ya rabbi ka mama Dugara yɛrɛ fo a ka cɛsiri la. ayi an b'an ka perezidanti fo perezidanti danga bɛ fo. Inshallah. inshallah salamu aleykum warahmatullahi Aleykum wabarakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ne k'aw sara bɛɛ k'a bɛ foli kɛ yan A ma an nɔgɔn. bɛ si yan bi parce que jamakulu min don mashallah u bɛ Mashallah. ɲɔgɔn fɛ u Inshallah. bɛnnen don u bɛ ko t'u ka ɲɛmɔgɔ ta la Mashallah. n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan Awɔ. n'u ma ko to ɲɛmɔgɔ ta la jama tɛ se ka ɲa O tɛ ɲɛ. mais ni ko tora ɲɛmɔgɔ ta la ala bɛ barika don a jamakulu la ala ka barika don ala ni saya rabi assalamu alaikum wa rahmatullah
Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ka wannan ya Allah ka kete ma. Amina ya rabbi ni fa. Allah ka ke kana jamana te. Allahumma amina. Allah ka ke here ambe. Allahumma amin. Allah na Allah ka ni ma. Allahumma amin. Nche shiri Allah ka no tra ne. Allahumma amina. Osa ko fo bana. Nse yani baraji. Allah ka to nyoy. Allah ka to ni musa si. Allah ka Amina amin. Allah ka do be mine. Sai da mami. Ni ala je alkausara mo ko ne alhamdulillah. Masha Allah. Ni u ka president kumana. Ya Allah. Réunion na nuko akumana na ya bla yoro mena. Aka cha la fe obela je ne be dan o yoro la. Allahu akbar. Bo ni ye jama kuli abe katanye. Ko mo ko ka to nye mo ko tala. No kere be ala utala be fasamanti ade albi ala ka ku to to yala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Somos dum. Basi foi tiene ba. Somos dum. Basi te. Alhamdulillah. Inshallah, okay, ateta uko. Ayi wala bas foi tana ambi ala fo. Inshallah. آمين يا رب العالمين يا رب العالمين على كل غيانا وبي آمين يا رب آمين 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 يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين على كتبين غيان بي على كألا يسرانيا داما على كألا دنا دو عندو سكونا أني تاني برجع على كتبين غيان بي كاي كونا ani kay ko kan duga la ka tubi no yambe amina ya rabbi wala abe do ke jamiatu al kausara mo parce que kada ka demisene minu do u farale minu konka ala ko bara de la o ka kala nyoro asgenen be ustaz seydou silaka kala nyoro ko ri radio ko alhamdulillah o be fara nyokonka dina bara de u fara nyokonka bela jene ba do ka fo jamakulu ni nyemo tala shetana de ba dirige rasul sallallahu alaihi wasallam ko kaw nyemo anna kera jonde akanga akagunya wa alhamdulillah ala hikma duma ka bara kono kodo parce que na ala utala ma hikma di adama de mai ka bara kono bara to ka jedi hikma e nyemo ko bunyani ala yo kodo duma ni nyemo ko ya bla yoromna ubeda jeni betu ka ko nyemo ko fana mindo afana te so o ma fo gomogo akolu fana lame na yolu lame we no famia o be baraka o chugala awa ka erenyo fana na mate kuma da mataka ne mimbe fe ka min fo o ba ta fo be kuma o fara nyon ka jama famba mara be mi be baraka yi no ko me do o de kuye ya rabbi ni jama kulu ni jamiatul kausara ala ka jidi ala ka barka do ala ka korota ala ka noro ala ka ke yele nye kai na ko kana bela jenia ka dele ala fe dona natola ajamakulu ka klasi ya rabbi ala kana dan soro ala dan kana ke klasi ni na klasi ni kata nyefe fo maw ka se ko bolono do dina na akono ya rabbi ala ko no ya rabbi bare chesri bagaw do jija bagaw do ute baraku yere abada fu ka nyine gadike ku bota unu nata u don sra na bosra ba bela jeni nyine gadike anga karamo ba no ya anga ustaz seydou silay anaka jamakulu amu bela jeni fu ananyira ka demseno mino me wuli ka joke amu bela jeni fu kay mo matunu be amba bela jeni fu ananga nyemo ko mfengo femeno amu bela jeni fu awa aw yere fana ba fo aw bismillah abora ka so aw nana ka so be izinila katla ka fo jamakulu nyana bela jeni ka bo amma ko be kayina dafe dugu bela jenna bela jeni ka bo sango le shunye kede awa shima de be sangore tai ya rabbi ni be wakati mina ibo de tono mabo mime na ko fe to don ala bulu adola do be shiniye me shiningene antoyi nanye shini je siningene peut-être ba soro kaburu kono adola na siningene fanate o ko fe ta namo yo ba soro kaburu kono nana wala adama de ka baraka katre ka wakati ma ka baraka ki ka wakati dla wakati te dla foye fona fadakir fa ina zikra ftan fa mu'minin ka ala kusuma ke ala utara ko ko de be mu'minin na fa yarabi we hakilna jigi dusukuna we hakilna jigi nyeki sama wode be adama de noro wode be adama de jirwa wode be adama de korota aba adama de aba daraja
ya rabbi amma de la fe ala ko suma ala ka nogani ala ka dusukun saniya aw ni baraji aba fo inshallah ala ka sini irana izini la de kuma kan baba aw bolo ka salamu ke mo ko inshallah Malmatu alhamdulillah me ala fo ka barakada so doni ba nga malmatu la me ala fo ni kan to alhamdulillah ka kay befo kabana na suro téléphone matige adamadenw se matige bebe fulla rb minute be seconde be amanga almami fu kanga ustazu fu ka seydaw fu ka foli la se bela jelema be tokola be jamuna ante mogobo mogola ambe bela jelen fu ka islamé be ambe bela jelen fu neni malmatu tokola ka radio barakela o ka o yere fu kosebe o ka chesri na ka jijala amba ka fen chaman su alhamdulillah ala ka baraka do radio soina do na tayna ala ka teleso fana no ya awye ala ka sababu mo chaman ke amba fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة محيا ومماتي ومن شر فتنة مسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماتي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.